हाय फ्रेंड्स नमस्कार। ये भिडियो रे आपण माने जानिबा को पाइबे कि मधुबाबू पेंशन योजना रे जेते सब पेंशन स्कीम रही जेमिति कि ओल्ड एज पेंशन बा विधवा भत्ता, विडो पेंशन बा वार्धक्य भत्ता तथा डिजेबिलिटी पेंशन बा भिन्नक्षम भत्ता एमिति मधुबाबू पेंशन स्कीम रे जेते सब भत्ता एप्लाय करिवार जो सुविधा सुजोग रही ता भितर आपण माने जो भत्ता पेंशन एप्लाय करने को चाहूँगी जहाँ मधुबाबू पेंशन योजना अंडर रे आसुची से भत्ता बा पेंशन पाई आपण माने किपरि एप्लाय करि पारिबे एही भिडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत देखंतु। एही भिडियो रे मु आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जणाइछि। एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले आपण माने जानि पारिबे केमिति आपण माने ऑनलाइन रे निर्भुल भाव रे आवेदन करि पारिबे। जे केउं सब डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़िबो ताहार संपूर्ण विवरणी आपण मानकु जणाइछि। ता पूर्वरु आपण मानकु छोटिया अनुरोध करिवि जदि आपण माने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती आमर चैनल रो वीडियोटी गुड़िकु आपण मानकु जदि इनफॉर्मेटिव लागुछि तेबे फ्रेंड्स निहाती भाव में आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब करि पारिबे। तो फ्रेंड्स एबे आपण माने आपण का मोबाइल हो कि कंप्यूटर हो आपण को जेकोसी गोटे ब्राउजर ओपन करने को पड़ो इतने लिखा टाइप करने को पड़ो आपन को ओल्ड एज पेंशन। देखंतु ओल्ड एज पेंशन टाइप कर सारापर आपण तो स्क्रोल करेंगे मधुबाबू पेंशन योजना उपर क्लिक करूँ। मधुबाबू पेंशन योजना उपर क्लिक कर सारापर आपन एमती गोटे पेज आसो से पेज रे देखंतु पेंशन टाइप रही पेंशन टाइप उपर क्लिक करूँ। देखो मु ओल्ड एज पेंशन देखा आपण मानू एठारे देखंतु नेम एज पर आधार आपण को आधार कार्ड रे जो भलिया ना रही से हिसाब रे आपण माने टाइप करेंगे। देखंतु मु आधार कार्ड हिसाब रे नाटा टाइप करदेली। एबे आपण माने देखंतु फादर्स नेम और स्पाउस नेम यदि आपनकर बापा कि स्वामी को ना आपण माने दे पारिबे। देखंतु मु एठारे स्वामी को ना लिखिदेली। तापर एबे आपन को डीओबी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने को पड़ो। डेट ऑफ बर्थ देखो प्रथम ईयर सिलेक्शन करदेली। ईयर तापर मंथ तापर देखिपारे तारीखटा ये देखो बयसटा ऑटोमेटिक शो करुच्ची। तापर एठारे आपण माने अपलोड एज प्रूफ मागिची। तो फ्रेंड्स मु फास्ट रो एठारे स्कैन करके सब डॉक्यूमेंट रखी देछि। तो ये ताको मु किपरि मर्ज करी आपण माने देखि पारिबे। तो मर्ज देखंतु आई लव pdf.com रे क्लिक कला परे मर्ज फाइल टा आछि एठारे आगु स्कैन कर रखाई छी। ए देखंतु आगु सब फोल्डर तैयारी कर रखाई छी। प्रथम तापर प्लस आइकन रे क्लिक करेंगे तापर आ फोल्डर 2 ये देखो मर्ज पीडीएफ है ऑटोमेटिक से डाउनलोड होकर डाउनलोड फाइल रे रही जीवो। तो फ्रेंड्स देखो वोटर आईडी रो फ्रंट पेज आ बैक पेज दुईटी जाक आपण को स्कैन करने को पड़ो। एबे देखो आधार कार्ड फ्रंट पेज और आधार कार्ड बैक पेजटा दुईटा को गोटे जगह मर्ज करने को पड़ो। एबे देखंतु डाउनलोड हो सारी डाउनलोड फाइल रे पुणी फाइलटा रही जाइए। देखंतु एबे अपलोड डाउनलोड एबे देखंतु वोटर आईडी सिलेक्शन करवा वोटर आईडी अपलोड हो सारा पर आपण माने कौन करेंगे देखो पीडीएफ फॉर्मेट रे अपलोड करने को पड़ो। तो ये आपण मैंने जेंडर सिलेक्शन करेंगे। जेंडर सिलेक्शन कर सारा पर आप 16 डिजिट रो जो आधार नंबरटा रही आधार नंबरटा फिलअप करने को पड़ो। आधार नंबर फिलअप कर सारा पर आपण मैंने देखंतु आधार वेरीफाई लिखाई एठारे तो वेरीफाई करने को पड़ो। तो आधार वेरीफाई सक्सेसफुल। तो बर्तमान अभी देखंतु अपलोड आधार कार्ड एठारे आधार कार्ड आपन को अपलोड करने को पड़ो। स्कैन कॉपी आधार कार्ड अपलोड हो सारी। ये देखो मु फोटोटा
ଦେଇଦେଉଛି। ଫଟୋଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଟାଇପ୍ କରିବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଟାଇପ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ 10 ଡିଜିଟ୍ର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରୁଛି। ତ ଏବେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଚୁଜ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କଟା ବ୍ଲକ୍ କିମ୍ବା NSC ତାପରେ ବ୍ଲକ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ GP ଚୁଜ୍ କରିବେ। GP ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ହେବିଟେସନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ ଥିବ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହେବିଟେସନ୍ ହେବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର, ଏଠାରେ ହାଉସ୍ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ପିନ୍, ଆପଣଙ୍କ ପିନ୍ଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ କାଟାଗୋରୀ କେଉଁଟା ST SC OBC ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ RI ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା BPL କାର୍ଡ଼ ମାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର RI ରିପୋର୍ଟଟା BPL କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ RI ରିପୋର୍ଟ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର BPL କାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି ତାହେଲେ RI ରିପୋର୍ଟ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅପଲୋଡ଼ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କିମ୍ବା ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ଯାହା ନାମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡରର ନାଁଟା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନାଁ ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରୁଛି। ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନାଁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ବି ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠାରେ IFSC କୋଡ଼୍, ଚୁଜ୍ IFSC କୋଡ଼୍। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାସବୁକ୍ରେ ଯେଉଁ IFSCଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହାକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦେଲି। ଟାଇପ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାହା ଶୋ କରିବ। ଶୋ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଚୁଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଚୁଜ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ ଅପଲୋଡ଼ ପାସବୁକ୍। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର PDF ଯେଉଁ ପାସବୁକ୍ଟା ଆଗରୁ ସ୍କାନ୍ କରାହେଇଛି ସେ ପାସବୁକ୍ଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାସବୁକ୍ଟା ସ୍କାନ୍ ହେଇକରି ଅଛି ତାହାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାସବୁକ୍ଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବମିଟ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ପେଜ୍ଟି ଶୋ କରିବ। ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ପେଜ୍ ଶୋ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁଣି ନେଇକି ଆସିବେ।